Assalamu alaikum, dear student. I hope you are all hale and hearty by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज हम गुड टिम्बर की ट्रांसलेशन करेंगे। जो पोएम हमने पढ़ी थी, इसकी पैराफ्रेजिंग हमने की थी, उसकी आज हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, तो गौर से सुने। द ट्री, वो दरख्त, दैट नेवर हैड टू फाइट, वो दरख्त जिसको कभी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, जिसको कभी लड़ना नहीं पड़ा, फाइट नहीं करनी पड़ी। फॉर सन, धूप के लिए, एंड स्काई, आसमान के लिए, एंड एयर, और हवा के लिए, एंड लाइट, और रोशनी के लिए। बट, बल्कि, स्टूड आउट, वो खड़ा रहा। इन द ओपन प्लेन, खुले मैदान में, वसी व अरीज मैदान में। एंड ऑलवेज गॉट, और उसे हमेशा मिलता रहा, मुयस्सर रहा, इट्स शेयर ऑफ रेन, अपने हिस्से की बारिश, और उसे अपने हिस्से की बारिश मिलती रही, मुयस्सर रही। नेवर बिकेम, कभी नहीं बन सका, अ फॉरेस्ट किंग, जंगल का बादशाह। बट लिव्ड एंड डाइड, अ स्क्रबी थिंग, बल्कि वो जिंदा रहा, एंड डाइड, वो मर गया, अ स्क्रबी थिंग, एक मामूली झाड़ी की हैसियत से। द मैन, और इसी तरह वो बंदा, द मैन, वो बंदा, हु नेवर हैड टू टॉयल, जिसको कभी मुशक्कत नहीं करनी पड़ी। टॉयल मीन हार्ड वर्क, जिसको कभी मुशक्कत नहीं करनी पड़ी, जिसे कभी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, जदोजहद नहीं करनी पड़ी। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, वो बंदा, द मैन, वो बंदा, जिसको कभी मुशक्कत नहीं करनी पड़ी जिंदगी में, टू गेन, हासिल करने के लिए, एंड फार्म, और हल देने के लिए, हिज पैच ऑफ सॉइल, अपने जमीन के टुकड़े के ऊपर। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, जिसे कभी हासिल करने के लिए जदोजहद नहीं करनी पड़ी। ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से की। ऑफ सन, धूप, एंड स्काई, और आसमान, एंड लाइट, और रोशनी, एंड एयर, और हवा। नेवर बिकेम, अ मैनली मैन, वो कभी भी अजीम किरदार वाला इंसान नहीं बन सका। मैनली मैन, अजीम किरदार वाला इंसान। बट लिव्ड, बल्कि वो जिंदा रहा, एंड डाइड, और मर गया, एज ही बिगेन, एन, उसी तरह जिस तरह वो पैदा हुआ था। बल्कि वो जिंदा रहा और मर गया उसी तरह जिस तरह वो पैदा हुआ था। गुड टिम्बर डजंट ग्रो विद ईज, गुड टिम्बर, अजीम कद आवर, तनावर दरख्त, अजीम किरदार के लोग, अजीम शख्सियत, डजंट ग्रो विद ईज, वो आसानी से परवान नहीं चढ़ते, वो आसानी से पैदा नहीं होते। द स्ट्रॉन्गर विंड, जितनी मजबूत तेज तुंदो हवाओं का सामना करना पड़ता है, द स्ट्रॉन्गर विंड, हवा जितनी मजबूत होगी, द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, तो दरख्त उतने ही मजबूत होते हैं, हवाएं जितनी तंदो तेज होती हैं।
The further sky, آسمان جتنا دور ہو, the greater length, تو درخت اتنے ہی زیادہ بلند و بالا ہوتے ہیں. The more the storm, جتنے زیادہ طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے, the more the strength, درختوں میں اتنی جان اور طاقت آتی ہے. By sun and cold, by sun دھوپ کے ساتھ, and cold اور سردی کے ساتھ, by rain بارش کے ساتھ, and snow اور برف باری کے ساتھ. اچھے اور برے وقتوں کو, مشکلات اور آسانیوں کو ملا کر, اس کا مطلب یہ ہے اچھے اور برے وقتوں کو مشکلات اور آسانیوں کو ملا کر, ان ٹریز درختوں میں بھی, اینڈ مین اور انسانوں میں بھی, گڈ ٹمبر گرو, عظیم درخت پیدا ہوتے ہیں, عظیم کردار پیدا ہوتے ہیں. Where thickest lies the forest growth, جہاں پر جنگل سب سے زیادہ گھنا ہوتا ہے. Where thickest lies the forest growth, جہاں پر جنگل فورسٹ سب سے زیادہ thickest گھنا ہوتا ہے. We find, وہیں پر ہمیں ملتے ہیں, the patriarchs of both, دونوں کے سردار, سرپرست, چاہے وہ انسان ہوں یا درخت ہوں, دونوں کے سردار سرپرست ہمیں کہاں پر ملتے ہیں؟ جہاں پہ جنگل زیادہ گھنا ہو. And they hold counsel with the stars, and they hold counsel with the stars, اور وہ اتنے بلند و بالا ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ they hold counsel with the stars, کہ وہ ہم کلام ہیں, وہ مشاورت کر رہے ہیں with stars, ستاروں کے ساتھ. they hold counsel, وہ ہم کلام ہیں, وہ بات چیت کر رہے ہیں, وہ کنورسیشن کر رہے ہیں with stars, ستاروں کے ساتھ. whose broken branches, جن اور ان کی ٹوٹی ہوئی شاخیں, شو ظاہر کرتی ہیں, the scar, زخموں کے نشانات کو, of many winds, جو کئی طوفانوں نے انہیں دیے, and much of strife, اور بہت زیادہ مشکلات نے انہیں دیے. this is the common law of life, یہ سب کے لیے قدرت کا ایک قانون ہے. یہ سب کے لیے قدرت کا قانون ہے. یہ زندگی کا ایک آفاقی قانون ہے. یہ ایک عام زندگی کا قانون ہے, جو درختوں کے لیے بھی ہے, جو انسانوں کے لیے بھی ہے, کہ مشقت کے بغیر, جدوجہد کے بغیر, ایفرٹس اور سٹرگل کے بغیر نہ درختوں کے قد بڑے ہوتے ہیں, نہ انسانوں میں عظیم کردار پیدا ہوتے ہیں.